नंदीग्राम कॉर्पोरेटेड चुनाव में पिछले दिनों बमबाजी की घटना देखने को मिली थी। बीजेपी के साथ साथ अन्य विरोधी दलों ने तृणमूल पर बम फेंकने के आरोप लगाए थे। उसी घटना को लेकर आज शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नंदीग्राम थाने में अपराधियों को चिन्हित कर सजा देने की मांग को लेकर ज्ञापन जमा किया गया। शुवेंदु अधिकारी ने बताया कि आज हमारी पार्टी की ओर से धरना थाना घेराव का कर्मसूची था, लेकिन परीक्षा होने के कारण कर्मसूची को रद्द कर दिया गया। इसलिए थाने में ज्ञापन सौंपने के लिए मैं अकेला आया हूं। सामने कांती सहकारी चुनाव है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि फिर से तृणमूल के गुंडों द्वारा अराजकता की जा सकती है। उन्होंने मुख्यमंत्री के दीघा दौरे के बारे में कहा, यह जगन्नाथ मंदिर नहीं है, सरकारी पैसे से मंदिर नहीं बनाए जा सकते। ये जगन्नाथ धाम सांस्कृतिक केंद्र है। मैं रहता बदतमीजी को लाऊंगा और ममता के पाखंड को उजागर करूंगा। আরো একটা সমবায় ভোট রয়েছে, আশঙ্কা করছেন গন্ডগোলের? হ্যাঁ হবে, অসুবিধা নেই। রথিবালা আড়ির কেসে আলরাজি, এদের তো চালায় আলরাজি শামসুল্লাহ মডেল, আরাবুল শকত মোল্লা জাহাঙ্গীরের মডেল। এই জন্য তো হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, আরেকটা বাংলাদেশ করতে দেবে না। মুখ্যমন্ত্রী দীঘায় জগন্নাথ মন্দিরে কাজ, ওটা জগন্নাথ মন্দির নয়, জগন্নাথ মন্দির নয়। সরকারি টাকায় মন্দির মসজিদ গির্জা কিছু করা যায় না, গুরুদ্বারা করা যায় না। ওইটার নাম হচ্ছে শ্রী জগন্নাথ ধাম কালচারাল সেন্টার, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। আপনারা ভুল বোঝাবেন না। আর পুরী ধাম চার ধামের এক ধাম, পুরী ধামকে নকল করলে হিন্দু মেনে নেবে না, হিন্দু মেনে নেবে না। দ্বৈতাবতীজিকে নিয়ে আসবো, দীঘা সহ মেদিনীপুরে ধর্ম সভা করে মমতার ভণ্ডামির মুখোশ খুলবো। আর ওটা মন্দির নয়, ওটা কালচারাল সেন্টার, সরকারি টাকায়। আমরা রাম মন্দির গড়েছি হিন্দুদের টাকায়, সরকারের টাকায় নয়। আমরা নিধি দিয়েছি। কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সরকারি টাকায় করা যায় না। ওটা শ্রী জগন্নাথ ধাম কালচারাল সেন্টার। আর কোন হিন্দু বিরোধী রেড রোডে নামাজ পড়তে যাওয়া মমতা ব্যানার্জিকে বিশ্বাস করে না, করে না, করে না। তাই হিন্দুরা নন্দীগ্রামে ওকে হারিয়েছে, আবার হারাবে।